Afe mo na mo pay attention no mo mra na say the attention ye nyina ye de benanti. Me yesen ka me mfie obia. Me yesen ka me nsoso but say na say ye nyina ye pay ye ho attention ye nyina ye ma ye ho attention. Ade na mo agimi sa. Mo agimi too much. What it is one of my telephone or be a telephone seen any man or dinner asatem, no can quasi as some fun I ask him. I am be open about me, Bra Mamian. I don't know what Jimmy sir. Me as I mean, Castle, but I mean, what Jimmy do? What Jimmy do to me? I said, your baby, I will deal with that person because I'm sick and tired. Passia for be started Juma May. Started Juma, I think it's a late April crown, and be Bami Kunchen May tongue. Namba me Kunchen is my year Juma up till now. They be I'm sorry, I'm quite Juma. What it was an Nayas in Pedma. I am Biamana Moba me Bra Mamiana. I don't know Jimmy sir. Where many more can say me quite Juma. A fan of my pom. What Jimmy do Yamin Church, Yamun Amoka, and more. Wala busuan mo bia kwa ba edeba Iŋsʋlts GHTV ndi de mame so ba subscriber to me no emia na kama pa ede ama me emia be on e won chain no obetima like video no drop comment as well Nayas ni bofu wadwa pa yes video na me di kan yi kire osisi ya no otimu se yakutia na obo party we no waba bontin obekire ni pa kura onde no yes ha video kitwa we no obe live video nkasa ama ni pa kura no na hwan Sista Akos o YouTube. Yes, hono dini juma kese ni pa. Yes, na the etiane say or Sista Akos sorry odinatem every day in day out. Na the person change na say from November last year. Na Sista Akos started dinatema on person obeka ho asema na so obebu ano. Na we there say o ya mana bro so obeje di say be some weeks ago and a month ago na manasi ebe drop some audio be fa na ya so a na oni obi voice note a utimu se na kama kwa esa se ofani kru na chi ana nsem bebre na we na Ghana fo obi a kire na adwen fa ho na utimu se Sista Akos no still na da so di nsem na chi na tema Nayas hia waba bonti aba kire se wo Sista Akos kra wo ye hwan a kire me masema ba waka de bia wo kakra no se di matem guso wo ya o sa de akoto YouTube ekopeska e wo ho adi ti Nayas abufu na asechere na nsem a beka e wo ne life ni mu na busua nsem na ano hye nsem no eni suso na owie no secret bi o wasa bia to ho no abusua nya asem ketoa na bloggers no mo won chen na mo kaseti Nayas ni na mo so obi age ne de opese ohu sa nkrofoni na message so benya botre na waje akonya na watena se ni weti Nayas no mu nsem ankasa abusua punchlines wa turu amane Sista Akos no nya asem ketoa na wase we kura no odi ache no de nti odi ache ne se o se o won se Sista Akos Reverend Osu Bempa asem ba ya okabi ma Reverend Osu Bempa enti na odi ache no kura no kanyesa nkadwuma odi bi Sista Akos no nya asem ketoa kura na de nti na o ka se Reverend Osu Bempa enti na odi ache no o se ne papa ene Reverend Osu Bempa papa no penasem yi pa nti papa na asem ba na Sista Akos akabi ama na de nti no na odi ache no na odi ache ni mponi obusia video no de yenkohwe ne ye ba wa bete de me kanase Abusia ye be starting common kakra bi em say mo amade nyina na yas me ya de na nya me gidi say mo na ya mo correct me na I'm so grateful, I'm so glad say me ya de na nya bibiri na mutimi correct me ni ade mo kran share mo futuo mo ara chichire me share mo nyina na be pa mo chombe kan so a mo say me so na edi pa se me bie ma no amekasa ansa na me bie ma no amekasa no na che say ade no ahami ache anasa akoso ache eti na me yede me kasa I say that no ube me den me kasa da, that's me yeah and first in the day and yeah ni na me shoma ba life but edru baby no me hu se sa na ye ma na hu hia nti ube me den me kasa but edru baby nso na wan kasa I think sana people I mean people are taking you for granted
edu baby na se wan kasa sebe we die ni sada mi nsa ye me pamo nyina acho se me ka bibi na sa anye mu bi da mo fa nche me enkwasiafo bi wo hono mo a esese ye mo mu esua nyansa e wa abrabo we mu we die me pamo chowa me sere mo me ka bibi anasa me ka bibi na anye mu da mo fa nche me misremu a enkwasiafo bi mpamocho mo ntagi sa Akos bi no Akos o se whatever or friend ho no e wo sa YouTube ho no na mo mbisa ne se die pa no wo je free me ho no so wajimi na se woni mu nyansa wo mra me nkyire ni nyansa sabi woni me da woni me nkasa da me ni watam da me kokan wasem wo ba bia da me kra me ni ada je kra me di kokan obi asem adentina sister we etimi frame tese etimi come in sem e won ni show so edi matem se asede ya ton me ama no asede ya ton me ama no asede ya ton me ama no sister o wa he fa me destiny na nkita o se mi din na wo de bebe wo de wo channel de ya enye wo ye mistake pa na jimi na wo jimi hu e wo YouTube no so no wate na wo bad ben sister wo fra wo hu Akos wo bad ben whatever you call yourself wo bad ben ade na wo jimi sa wo jimi too much Akos wo jimi na ma yenchira wo nyansa wo jimi dodo ebusuya for me pa mo cho mo fa nche me pa se me bie ma no kasa nsem no mo akasa mu jitum mu di adanse yese na yas ansana na yas be bie na no akasa no na de na koso ache mo akasa mo ya awe mu jitum pa we die mu ka bi mame mu nim se me eniema saa me nsoso no matter what me nsoso ena ansana me bie ma no na de no nipa na de ajame ache it we die me sremo mo adaroma mo fa nche me ai me nsada me nsayem me nkotodwe gufom mesremu me maame no me sister mpanifo me nua no me papa no me wofa no me ma no because me ko 40 years nti na eden am ba be wom ti mesremu madaroma say bia bibi ni and I say bia man can ya na say something like that to kra mo fanche me but I'm talking out of pains yeah nti mesremu a Akos bi ni mon kan che ni say wa jimi dudu na wonsua nyansa no nja jimi no Akos na ne rig se food se potam ni mo ka chense wo jimi dodo Akos no me se mon tag Akos no mo fa video we ma na on dey se wo jimi eti video bi ano obo wo ni page ni so se ne be ya wo benya sika me ya me video na me mfra no obi an kan kire ne se wo mfa kra no wafa obi a video no wafa se ne be ya wo de be build ni YouTube channel no jimi na Akos no wo jimi no mon tag no mon share me video we ma no Akos ja jimi no wate woni me wano nto menum da me nkasa wano da me ndi watam da sabe me ni obi nkan wo ho asam da wo start ya ade we na me ka kire Grace ko he mafa ne se me maame me ka kire ne se o misa wo se ede na wo je free me ho that was I think November ne tonwa me ni me kunu asam ne baaye no wa jimi too much Akos no wo jimi dodo onyankwasiafo bi nso ni wo mudi kan kasa wo background backdoor sorry onyankwafo jimifo nkwasiafo bi eni om kasa wo backdoor se me be ye video etimu me friendsim na mo me blasting na yas no munyina antoansuo ni amenkumu because mu amunni masem sabi so obi ko pain mu anaso obi ko bibi mu kura na mu nim na mo sori mu biebie mu ano kan bonim se ni nyina e cousins won mu nim se ni nyina e cousins o ma jimia ma chese me dwen ho a me ntia se me say this time dia wo di bebe bia I think say me fra dwuma eba na me ye short video bi to ho say this time dia wo di bebe bia I would deal with that person because me to me mesre wo sika me mebisa awade me mesre wo adwuma adenti na wotimi dim me masem because wo bona ya asidin ankofo be ba be show enti na Akos na wo jimi ni rig se food se tooth se potam ni rig ne hu basaye Akos braha me frau jimi ede na wo je free me honom Akos video ya me ye me se mo tag no me ya ma no won fa nto so me de mi din ne de bi ya mo mama me
I don't give a damn. Me matra dia dion. Matra puto. That's me. Me to one oberha me ni obi atem. Me ma me kan kwase asem bi emfo obi hu. Ye kan obi nsema me kan bi. That will be the last thing and the last year me meye. E wo wiase. Sa sama me nim hu bi no. And I mean ni hu ideas bia no. Na che se obi kan na me soma fa telephone we si manim. Na me soma kan for what? It me the no me e de bre wo ni wabusunya. Enne ewiase na da ho na ho kwa yare wo ho owuo wo ho amane wo ho enso hwe bebre wo ho etu yi ade na yo bi ya na nipande na no ka bibia kai hu se bedi wachi esunu wiase ebusua wo bia frimu etisa wo yi ade na se nipa no se won kasa esesa wo hu se wiase no enna ho kwa akoso no montage ne mame akoso kro no ni jimi wo so attention ame na yas me man attention Akos rig to Sophia. Ne who sefu say you may someone target mame. Kwasi penny. Ye pe bloggers a papa ama ya showum. GH page papa Zion Felix nom ye friend is saying Kofi TV nom one Ghana TV nom or my channel nom or Hiniba media nom Nsafwa media nom North Africa TV nom kwasi papa forsa ama ya showma. Ukwasi penny Jimmy to say wakos. Abua wo sorry ana wo ka me masem wo hu wagimi wo hu akos wagimi pa wagimi me se wagimi enya na ka minim se wo nim nyansa sa wo nsua de sa minim se nka wiase de wo bia lani ni mistakes since November and sister started say wo dim mata minim ko se me bae wonim ho hwio wonim ho ideas bia o sister yi confirm impomisa say oh Medofo na ba ni sen anase sen po na yeye sister ya amfra mi wole menkasa o phone suda wo but onyame ho information a say ye papa no dia betena so esan say na YouTube no emma mo coins ni nti mo ko bi asema mo nwe ho no ani jimina na mo jimi bloggers binum jimina ena o mo jimi na sa sika na wo pre e wo YouTube wo be kan wo bi ho asema enye no kre e wo YouTube aba be pe no sa sika no se china bi unua bi wu ana se bi to ana se so obi dome wa na obi kese wo betimi asa wo yare ana wo bi bowdua e betimi asa wo yare ana akos wajimi papa akos me say this time dear I am ready. I will do it. Everybody be ordinary asem beba me so because asem my din my bre so pay attention. Eti me be man attention. Akosu no so pay attention. Eti me be man attention. Atitru for just and kofo bebre ni makasa say Nayas me mfi we dey me sre mo fanche me pa ma ferry for bebre follow me e o me page so me sre mo ani die kwan so a mo fanche me wate me pa mo chow bi kitamo na mi sa dam nsa ye mo fanche me woni ensuo wa hu etaya pontrani a oje wo ensuo taya pontrani a o chese oje wo aduane kura wodi aduane na se aduane 1 mi na wo force a o force fe Mumisa akosu jimi no said ye na me de aye no akosu jimi no mumisa no said ye na me de aye akosu wajimi wa hu mimi ni obi di agro na se later se nipa ni di matama eya na me di mani to bibi o enti etoda mi mfi nipa no because ewiase na da ho na ho kwa wobi nim di obeboa wobi daache asem na hia enye nne ya me no mienu yeti ho yo ena ansa na obi so be konsohwe ma na samanie mu na wonim die nti asa nipa no konsohwe ana samanie nim eti so wonye obi asem na sa wo ka na wa ye careful and me I am not ready me ni ase me ba be explain me ho na time am be ba be explain me ho no that time will come Akos Jimmy owa himfa mo nchene mra me wa ha Mintimi enka wasem too much because sofo wusu bempa me hu se opena sempa sofo wusu bempa se ye me papa wusu bempa eye me papa ni bi a wonni me ho agro eti na mintimi nka sem ni too much mintimi ni watem too much no hey Akos one time nka na ya na wo kama asem wo hu wajibi kakra wo hu
mama warning wo YouTube na se dear pa na wo hwehwe free me ho na wo tena se na se wan kama sama eya na wonya views ana eya na wo hu ntowa ana akoso agimigimi bra ha hey wajimi wate wajimi aboa bi na achi aboa bi are aboa bi na achi aboa bi are o ena me na yas mababro chire na mabeye stranded mani so be time me ena sa kwasiafo we nyina mutimi famasem e kan wajimi wo ho akos woni wo so called bloggers na wo munnim nyansam wo magimigimi wo ho munyina magimi blogger papa bie ni Ghana ho no mo a wo beye sa kwasiasem no Edia na hamo. Ha? Wo akos, woni me akasada. Akos jimi. Mi bisa osa woni me akasada. Ana what mano ne kasada. Ana me di watamada. Ana sabio makwako kan ho asama kire obi da. Wajimi wa ho. Kwasiafo ejimifo asefo. No me yankamo. Mi kura mu wachi mu nsuo ensema mo kafa me hu nyina se nya no kura na mo ka enkomo hey adia mi nya bi da e na mo be mama ye no magini wa mo fo sa bi ni abusua o mo fo sa mi ni abusua na ya ase na kese mo ka na obi a mekasa no mo fo so oni abusua o mi wa abusua me dem wate mi wa abusua a me dem magimi wa ho kwasiafo asefo te se mo Sister Grace, I was so Grace kohe. My family say me maame no. Since na me catch up Sister Grace, kasa chira course no because me nim de word je free me ho enti to course no fo na bi sa me say me di na tam da na say ma kasa tia no da na me mpacho because the otra said nim say na chia. My ye ne boni bia na me mpa ne chow. Adan, edi ankwasi asam no me de me aha moja ni mi mu ana. Ana mi nya busua na ana mi ni be ma mi da na chi ana mi awo na ma wo bi mi ni ba na edi ankwasi asam no akos na mi be tua o kawate mi kuro mu nsuo nku na mfa babusua fo nase na me kwa so mpaye wo akos adia mi ni mu ye na ne me ba be ye no wo akos we jimi pa akoso ya jimi akoso ya jimi awo YouTube akos jimi braha kwasi ampani Sawo pe trend me boy me na yas me ma sa trend no akos wo pe trend me ma sa trend no my Grace won say me nkasa say da wo me da se pa na me ye sorry nsusu obi bia wo ha bia what say me kasa say mo fa ncha me because mo nua ba na yas de mo nnim me pa je say bia de won kan kra na de won pemasem ansa na me bia ma no akasa na che sa de na koso ache na chesa dia no maka ho asami di mani ahyache kwasi ampani akoso jimi me so na odi bepe YouTube sika wa ho aha na ka me ukọ YouTube na yas 1 TV ni da ho no e ka me fa nka nkofo ho nsem enji sika kwasi afo say ye bibia instead of mo be boy abaso anasa mo be support yen mo support yen de bia mo panipa ho nsem bone kwasi ampani ho no te wiase a wo so ye perfect Wana no ti wiase a wo so ye perfect. Na look ma me kan kire mo ana mo say me ni mi kunu e na me firi mi kun achi na me koye ebone no kwasiafo yi. Me firi mi kun achi na me koye ebone wate kwasiafo. E no da achi me ba be explain a kire mo. Hwe me si wo bibiara me masem beba a wo beka bi ani pakro no wan bi sem na wo beka bi no. Mi jai mi kuro mu nsuo ene me manyina mi jai. Hwe Akos jimi brahana min tufu na min kansa mun chiro sese next time sa wo ti obi asema bisansa wo ti da me ka chiro no akoso ya jimi wo fuse wo basa ya wate wo rege fuse aboa wo so abetena bro chire so many years kwasi ampani wo kura nya akono kwasi ya biba aboa bibo twan biba de bia na Nayas menkasa ena Nayas menkasa ma Grace ya Grace ko he ya wo su ya de bi otumifo ena Nayas menkasa me se mama te na ma ye din mi obi a mi buade pa kwase afo na o mo se me ya homaso mi muade no mo ni me wo mo di ka be ye video fa me ho na Nayas ya homaso ena Nayas muade ena Nayas ti sei no o mo ni mi ana nya me betu chi o mo nyina wo mo ka kwase afo muaba me to mi obi a mi buade pa mi obi a mi ye down to earth
down to earth. I just will be a winning me. But answer na beti se me bia man wakasa say no. Na dia na me di mani ahwache. Sada councillor Lutrot. Edi matem na me di mani hwe. Na me di mani hwe. One day next pack me no. Se mo hu dia me yeye. Eti ano kire se me mu ade o hu. Che se me di emoja ni me mu. Emoja ni me mu akosu jimi braha. Akosu jimi. Me nsem na akosu ni nyina no. Once ma ye din because ahaya abrocha ma be hia ne ma bebreu. Abrocha na obi di usum kwase asem a ye wo law wo ho. Yiti ye mfa ye penshe ye nsem o. Eti na ma ye din no. Abrocha ante se Ghana o. A chese bibia na Ghana na nka maso ene ka seconds bia nka meso life asimanim. Enkwasiafo na omo kan me ho so omo twe camera sim omo anim na omo gu manim ase no aha omo timi fra me bisa me se na yas ya to ho ase na de na ekoso e no kra na enya no kra na mo mi sa nkofo no say how many months ni a wo ne me kasaye how many months ni a me wo ne me kasaye ada na o majimi sa e on fo sa na yas mitimi nkasa on na yas mitimi kasa o na yas mi nyo minya kura nti mimi to me mpese me kwa kan obi. That's me. Me mpese me kwa kan obi, mpese me kan obi ho asem. Me ni obi kura di nkomo ana me obi ye free am nka ni obi ho asem enkyere wom. Me sa na me so meti obi bisa me nipa no ho asem sese. Me say oh nipa no e good. Esu kura bia na nipa ne nye. Sa na me so me life tie. Because e kira ko se me kwa kan asem ba ye fra bia me ntimi nyima no. Enti ye me kan ni se nipa ne ye good. Akosu jimi. Jimmy, me some chia course Jimmy mreme wa ha. Hey, Akos, nyame be chia o kana mi kuro ma boso mi fi aboso nyina ne wo ne wo ma ne wabusuafo be di wate. Kwasi ampani, wo fo se mi ni abusua me dem won. Ana ko fo so camera so mani ma na o di mata ma ye di me fo say normal. Because me se me ye na ya sama be ye na ya se ne de ye normal. Na na ma me brown ni nyina mo nyina ye ka mo honsem. Just hwan kra de ye nka no honsem. If announcing munyina ye kan bia ho asem eti na ya se ye ka me ho nsem antidie ba waka dia no atwa so kwase ampani waje me ho paa ho waje me ho bribe ho Akos waje me ho bribe ho this week dia ne me ni wo bedi paa kwase ya wona me na te no wo sa me mpa adwuma mumisa Grace ko he owo phone no so mumisa no wono no ni me bibia mumisa ne sa me mpa adwuma moye kwase ya fo paa kwase ya fo bloggers e com bloggers bloggers kwasiafo bloggers say TikTok no so abafo eti kwasiampani bia no wa the camera si nanim de wonim ni de wonim na wo kafa ho ena YouTube no so esan say Akos kwasiampani a wo se wa betena bro kirache na won paguma na no de asem bia ba won misam na wa so camera si nanim na odi pekpens akwa ne mato aduane adi nti kwasiampani no okasa anyhow Akos wa Jimmy wate Akos, misi wa Jimmy, misi wo ya Akosu ya Jimmy. Akosu ya Jimmy, wa Jimmy pa. Misi video na me yen. Wo dia misi fa ho bra. Fa wo ho bra. Akos, misi fa ho bra. Me nkasa bebro, sa na me so me life tie. Obi oni mi bia be ho mi bia na me sere. Obi oni mi be ho mi bia na me sere. Ansa na obehu se me voice out no. Na che se da bi ade na ha me ache e na me kasa. Akosu ya Jimmy. Edia na woji afri mi ho. Akosu ya Jimmy. Me ba ha say, me ba Germany ha say, ma fra wasre osika da na. Akosu ya Jimmy. Me ba ha maka tro se send me ba sika da na. Akosu ya Jimmy. Awo YouTube. Akosu ya Jimmy. He. Me ba ha say, no ma fra wa kame ha wa kire wo da na. He. Se di ode na asem beba me so no. Sa ni pakro no. Me di na tama ma me wia. Dia wonnim efa me ho a wodi begu mani masema sa bodua san ka ho I think say I just me yana sa me di watam wi a dia wonnim efa me ho a wodi gu mani masema sa bodua asan ka ho Akosu ya Jimmy Nyankopon won dome woni wabusuafo nyina wate kwasia wo ba da ben wo ba ya no be to say Zion Felix sa na oye kwasia adwuma no wan ko ho school wa ho what said I just say me dasi abrawa no age friend say wo kra so poma boaba wo ba to Zion Felix no sa na no ye ana wo ba to say Kofi TV wo ho sa na no ye wo ba to say GH page ti wo no sa na ye ana one Ghana
ana wo man channel Hiniba media mo ho no sa no won so mo ye kwasie ensafo media ne North Africa TV mo ho no sa no won so mo ye abuaba akosie jimi wo ba da ben he akosie jimi bra ha be se mo ntage na mame ma adwuye mo se mintimi nkasa ho bitimi kasa pa o but bibi ntini ma ye din bibi ntini ma ye din kwasi ampani be na o tro say madam stop fooling you woni chasi di wate woni chasi di kwasia bi kuro mu nsuo ochim enkun ni wabushia wate aboaba kwasi ampani o jimi fo ma fro mi video so ha ma fro mi video so ana kwasi ampani kwasie hey akosie jimi say ya wona wo di fake account wo tro dia wa jimi pa wate be ma na wo da na tiri won tufo won kan yansasam ntiro won kan tro say blogging ni anya ne sa on aboaba eti me ho na ade be peska on me ho na ade be peska akosie jimi what one ma tese obi bia tese wa jimi wo ye jimi aboaba kwasia eto ho me kra ya wo mfare me na aka me ho asem won social media na abana enkofo bi di pesika eya de papa eye niema papa edeboa no akoso jimi dio woso de enkofo ho nsem nko ana oka kwasie he me se me di afiriu because of wo so be mpa me hu se wuta aka bi man pa so fo wo so be mpa ye me papa wo no na me de me mani ato nanim na nka kwa me de wo be fa so wo ho kwasia mpani akoso jimi aboa hwan kwa na ma wo kwan se fa me tena wo platform ne so na ka me ho nsem hwan na ma wo sa chance no kwasia aboa bia aboa to oso to fom a aboa bia etwema na watsenam ne biare oso nya to fom se tim aboa bia etwema na watsenam ne biare kwasia ba aboa ba na ka wo nyonko ba te semme enka makonso hwemu kura na enka wo na ka wo frem hyemi nko kwasia mpani wate kwasia mpani batisa waboa woni trust di woni chemwate kwasia abuso afọ mo fanche me we science say me use na me use me pamocho mo fanche me sremo a mo fanche me munnim se me nkasa sa me sremo me pamocho me sremo aboa wo de ani bra na eka wo bodamfo ex ni ba bi na sa wankoka na won sorry ma metata me sremo mo fanche me wate se me use such words sa me sremo mo fanche me pamocho because me ma me no wa ha me sisters mpanifo wa ha me papa no me uncles me ma wa ha me fansifo wa ha obia wa ha me pamocho mo fanche me pa me sremo ma grace daddy girl no wajimi dodo girl na jimi akosua no wajimi dodo wajimi esan sache se na ya sinyanti na ya se ni edient kwasia mpani bia sorry a no your friend is saying what you come listen him no come asem Margaret mpacho fache me wo frame me makato fache me misrew ma men kama adwintra akoso ya jimi wajimi dodo kwasia mpani wo so wuti abrochire hware ge hyew hwa wo hontare basaye bia boa batese wate kwasia ya se UK ho na bodamfo te se wo na omugu ana UK ho no no ya se abodamfo etese wo akoso ya jimi ena omugu ana boa ba kwasia mpani akoso ya jimi Brahana mintreo nyansa na mikanya sasem ntreo. Montage ne mame. Montage akoso ya jimi mame. Kwasia wa betena broche de da wonsu nyansa wo hu. Aboaba pamtro mo meba. Me phone e dum. If I me fa charger. Yes. Mo sorry ana obi ana odi matem. Obi a no di matem e wo social media woni be na mayemu ni no obi ba akosi jimi no what tag na anansa mon tag no akosia jimi no mo tag na na se mo tag no akosia jimi no mo tag mame kwasia mpani o jimi fo akosia jimi
landing ho no yesi emmoa bi te se wo Akos e na omugu landing ho no mo a enka aban no enka wo mo nyina ma afie kwase ampani UK ho no yesi abodamfo bi te se wo Akos ye jimi omo na omugu ana UK ho no enyansafo ho o ba be yo video wa na wa frɛ from wo back door mumra so mumedi na ya asatem mumme blasting ma me kwasia me de mini abusua wa ho Akos ye jimi Akos ye jimi aboa ba kwase ampani ni akasa metage no won tage na me ametage no ja jimi no mo de asa Ghana for de jimi no Ghana for bi no mu no pamoto mu nku se Ghana for bi no jimi na ya mo ye ka no kura kire mo a mo mpe jimi any hypocrisy any ahoya etimuni ahoto kwasiafo hwanu na mafra obi o page ni so na muai am for say na Nayas no enipa nyina na time wo ho mini adofo ho am for say mini adofo mo for say enipa nyina betimi adomi enipa nyina so betimi atime ya na moa kwasiafo wocho ba bia nimu pa sabio what's the platform so di matama na reho me nipa ne hwe me nka bi hyemu na kwasiam pani bia no watwe ni telephone wodi na Nayas atem obedi na Nayas atem e de aba be pay viewers aden na ma jimi sa aden na ma jimi kura sa mankasim vandam hwan no me free mankasimu hwan no me chi obi bia kwasiafo mo fo sa me ni abusua ho Akos ye jimi Akos ye jimi sa wan hwe ne ye ya won ubenya letter wate e o UK ho no baby awo no sa wan hwe ne ye ya UK abonten so na awo no wan hwe ne ya benya court letter kwasia ubenya asem na court apon sa won hwe nyansa Akos ye jimi aboa obetena so a wonya nkofo so a wo biba wo Akos ye jimi se wonni aba ne mi a enka wo mpe ana me wo wabusua mu a enka wo mpe Akos ye jimi YouTube ho na Akos ye jimi wo na me frɛ wo kwasia me mo first name ne kra mama wa attention kwasia mpani ba o jalefo to sa wo dia me se fa ho bra kwasia ekwam de wonti no me ye me video wa me frɛ wo na wa ba be fa na akwakobo wo page so kwasia mpani YouTube no ba ni adigimi ye ho sa YouTube no wo ba ni adigimi ye ho sa adan wa jimi kura sa kwasia wo yenso no akobo mi kundin wom oye ni video no so a ni jimi wanya matam na se wo pese odi matam a woni mi nko amatam na akofa mi kundin abem kwasia mpani o jalefo Akos ye jimi o ho basa ye wate o ho fuse na boa bi ba kwasia mpani na mo so hamburg fo na amugu ano hamburg fo ebinum na amugu ano ho sama anya careful na Mr. Keba mo so amubenum ho hamburg fo no hamburg fo binum na amugu ano ho bodi amonya na meba mo so ene ya Akos ye jimi hamburg fo binum na amugu hamburg ha no sama anya careful na me de masema na me de mensamba mo so ho mubenum ho ene enya mo so ene me wa Akos ye jimi so Akos ye jimi wo de amohwe wotena konwem taga na mo hwe ne vige ne na brabo na wo so odi na Nayas atem Awurade Nyankopon ewiase paani chese osoro tofom a aboa bi etwema na watsene nam kakra na odekọ osoro nya tofom pa aboa bi etwema na watsene nam kwasia mpani ba de na age afiri mi ho Akos ye jimi e de na age afiri mi ho kwasia bi ba mi wo wabusua ma nka wo mpe Nayas Akos ye jimi se mi wo wabusua mu nka wo mpa na aboa bi ba me se fakoto wa yi so befa na fakoto wa yi so Akos ye jimi kwasia me se wo mi ni ubewu se wo pay attention me boa o pay attention Bible said ye wonnim na wo ye na nya bone ma no but ye wonnim na wo ye na bone ma no bloggers be bredi matema nkasa bebre so for back door e be pa me ni mi kunu chew e frɛ telephone so e pa me ni mi kunu chew eno ni anyansanfo bloggers no e san say Bible said ye wonnim na wo ye na nya bone ma no but ye wonnim na wo ye na e bone ma no bebre e frɛ me ni mi kunu e pa chew
Someone mo show masi so mo ni matam o mo nwuma ni masi the same thing na me ne Pamela samba ye mo ko hwehwehwe akola na chi se won nwuma ni masi wonye sei last minute hefa ne kosi e dia na mo je afri mi ho Ghana foi e dia pa na Ghana fo bi no mo je afri mi ho eti wo ni pakoro no ntise mi wo wabosua man ka ampe enti sabe me ya wo ma mi bi banka wo mpe kwa siafo Emwa bi ba boso na coming some coming. Obetimi awo me. Me kwa me 40 years what kwa siaba kosu ajimijimi. Obetimi awo me. Ana bua bi ba. Kwa sia. Wodi ya me sia na me di afiri wa kira me kwa adwuma. E kira me kwa adwuma by 12 ana 1 pepepe e wo Germany time no mapon. Kwa sia mpani. Abua bi ba. Ye ba bro kire e ba bebo life. Aya nya adwuma. Woni me na te no wo hu sa me mpa adwuma. Akoso ajimijimi woni me na te en wo hu sa me mpa adwuma ana enti me mpa adwuma na me ye den na mabo life ana me ye den na madresse ana me ye den na matode me pashe ni nyina na ye de to be ma so ana kwasia mpani wati woni mo bia sama enka wati akoso ajimijimi kwasia wodi me say I will do with you wo me obi kama sem na se me mfi na se nipa no me wo respect mano me sha so obesa na adwen sa na me so me life tie Sana me so me life etie obi kama sem na se me mfi sa nipa na nyesa me suro nipa no me ya se nipa no obesa na adwene because en sama nipa ne kafa me ho no bebre 70% entro enti obi kama sem na se me mpese me fi nipa na ma ye din kwase ampani na wono so be ye wodi o se me pa wadro no diabetes aye ne ma e na odi te kwase ampani no awo to wono se me pa wadro no awo mo mi o awo emomi eye diabetes eno wo ene ekunu ena papa ye wo ye me wo je me tena ne nchen nti me se da bi mema eyi me wo fanom emre no diabetes aduro no kwa siampani jimi no wano so ne time be so kromo ha se ni bibia no ye de mra na ye adwuma etisa asam e wo mra nsem a ye mie ya no nkasa kwa siafo mofo sanka me wo Ghana e ka me nya video de dada wo ho kwa siafo emwa biba emwa bima pamocho mo fancha me wati mesra mo a enya mo amwa yi so na me di matam mesra mo a mo fancha me nya obi aboni o me nya obi aboni chese me ho ye nipa na hi keke eti nipa no so telephone si na nima oh na ya asasem na aba ye nhwehwem se no kresa nya no kresa ba ne send adida no wa che camera si na nim because na ya asasem de okoka di nko ade a wo benya sika every YouTube ho ye betua ne ka wo TikTok ye betua ne ka wo Facebook asiampani ba na wo akoso ajimijimi wo anuanom te se me wo se wa wo ma wo be ma a wo da na chi kwasia wo firi wo bi wo firi wo busua achi e ba be ka wo bi ba abusua kwasia me de moja ni mimu won me de moja ni mimu me de mi mfra busua aboa kwasia mpani me papa mu nua pani wawu me soa pani pa wawu omo ye ni wo doko me family house e wo doko me poster no na mi ria direction on be ye nyina me dia to so na kwasia mpani bi opese okohu mabusua fie no na wadi akire wakwa akohu mabusua fie emwa mofo se me nia busua me dem wo ho mofo se me nia busua me dem mofo se me nia busua me dem sabe nka wodo wo nua na wo ne wo nua ne nkasa da onko ka wo ho asem da sabe yota fracha onya wo bone da no wote ne ho asem a nyansani enka frɛ no mensa me ba ye ne blogger papa be na hu so fa me masem e be kan wo ne show so because omo ye nyansafo etu omo nyina frɛ me ni me kunu e ma ye kyerɛkyerɛ asem ni mu kyerɛ wom ansa na so mbe fa kro mafa blogger bia ni hono ma wagimi ti sa akoso ya jimi ame wo fa ma asem e de koto ni show so kwasiafo ye ya ade a sabe ye be bo man na mon support but de anya de amudi gu na nipa na nima ase kwasiafo wate akoso ajimijimi woni wabusua nyina me se me jai mo ma me kuro mu nsuo wo chim akoso ajimijimi me se me samai woni wabusua nyina de ma me kuro mu ochim nsuo me samai woni wabusua nyina e de ma me kuro mu ochim nsuo kwasia wo ba to blogging no sa ya blogging akoso ajimijimi wo ba to blogging no sa ya blogging ana
Kwasiye when sua nyansa when sua blogging no honimdie amfa freeze ayon Felix ho when sua blogging no honimdie am free Coffee TV ho when sua blogging no honimdie am free GH page no ho ene wo hene ba media no wo my channel no ene wo Ghana TV no ho aboa bi ba kwasiya mpani kwasiya ade na ma jimi kura saa na kwasiya bi atwe ayesi nanim na odi na ya asatem na odi na ya asatem di onnim ene di onnim nyina na waka ne basa kwasiya ntimi wo wabuhia man kampe ensuo ho etaya pontrani a woje wo ensuo etaya pontrani a woje wo ansa na me mebie ma no a mekasa na chesa ade no ahye me so ache wedi makam sa since November and a sister started in any see me when so October cry and a sister started in any see me so and I make catch ma grace ko he make catch a sister e dey upon a sister wo je free me ho woni ne nkasa na de wo ye no enye aden boni be na maye maka ho asem da maka ho asem da yes abato me hu maka ho asem da na wo benya nkwasiafo bi susu a wo mo hwe gyimifo a wo mo nim nyansa a ho ya aso mo ma hwan na efra bi nipa kro na ofra no nya ne mpesa me nimu da me de bekasa ombenya nyansafo bi so mo nim nyansa na mo susu afa telephone asi o manim e kom bloggers ni binom e kom me so mo nyina mebo mo so na mo de o mo nchan na mo wi a wo mo se me manu masem na wo mo famra kwasiafo mutiti Germany ha so mo nim se mra wo krom ha o mo agimi pa mo amesua nyansa bi ya wo krom ha me ba Germany ha se no mi nya hwe kura ne sabi mi sua nyansa bi wo krom ha me ba Germany ha se no sabi ta frache mi nya hwe kura mi sua nyansa e wo krom ha se kwasia ada na magimi sa what's your biasem what's nipa no wonimo no what's nipa no na kasada ananya hwe kura na ya ase de wonya yira ye fa ni se obi a hwe na ye hu no na ya ase de obi animu no enti ada na wo mpa me number kura da Facebook hwehwe na friend sister mate ho asem na de na baaye sen na baaye na tie mi so manu asem kwasia mpani e kom blogger wo pe wo kwansi nti na wa start na wo ka wo gugu mani mase kwasia na wo nua baa bi ni mi anka wo mpe me wo wabusua man ka koso agimi nka ampe hu sefu te se bola so nipa wate wo hu sefu se bola so nipa kwasia mpani Akos kwasia mabeka wa samachro afa muo na omo se e na omo pe krata ma me so me ma nkoye adwuma nya me nchia mu nyina moka me kura mu nsuo ni mu ni wate kwasiafo na wo mo ye video fa me mo ne me kura kasada mo ne me kura kasada na mo kasa mo ko pe krata ade ama me ya adwuma mu anya me betu achia mu nyina moka mo wi ase a mo ba ye no YouTube na ye di yade papa no mo de penny pa down for na me se akoso agimi dia me se da sofo wusu be mpaase akoso agimi me se da sofo wusu be mpaase me papa no enu ntia na ka wo kwa ne do be faso wo hu akoso agimi ka be nu hu kwasia jimi ukase nyina jimi wote ho a wa jimi atare ehye wa jimi wano a wo bie kura jimi o rig kura chese ebutu tiri so kwa de jimi chi ni nyina kwasia we wo so te abrochi hwan na te landing krom o be jimi ne ho te sese nya wo akoso ya jimi wo ye no hwan pa na wote eye friend say landing krom a wo be jimi ne ho te sese nya wo ye no kwasia mpani abua na maame ngege na abeto no maame ngege wonye obi asama wo bisam ansan wate kwasie so wofo so wudi maame ngege achi ame catch plane maame ngege wo ti asama wo bisam ansan na wa react wate wonye jimi ti sa wo kwasia mpani kwasia ada wa jimi krasa wodi e me say awia we ni pon adwuma me ba me ye short video edit to me page no so me say what will become me be? I would do with you. Because I'm penny no so say one na one ma me besika e trade ya ni na bua bi ba.
Abua bi ba meti me baby na aka me say fa ayi kwan be na me for so anya wo ba mobile money number na ayi ma send ni bibi na me de ma me mobile money number ma no send ni akora no say 6 million no say 5 million na wo de abetena wo page ka so na ahwe me abua bi ba wo na wo hwe me nya me ntwe wo ka wo ma me twem wate na me se mu nyina wo ho me se ma bom at ho na this month ko si December de ebeye butubutu emwa mete Ghana na ahwe me mete Ghana na me live good o mete Ghana na me live good obi oni me bia nim sa mete Ghana na me live good wate awaria bia nsohwe wo san hom kwasia mutu obi asema ya mumisa ansa ye hwehwehwe mo tukura wo mo dem kura ne yentimi nka ye hwehwehwe mo tu e wo mo dem ne yentimi nka kwasiafo nkwasiafo mumwa kwasia akosia jimijimi kwasia mese mo ntage ni nyina mfa nkoma no na minim search no de beto ne platform ne so wo de to so a mesan aba mese e kina mepon adwuma be 1 no se 12 me start ya na patututu ma start ya wia mapon awia be 12 se 1 pepepe na mese won fa no homra kwasia sa me ho nsem e wo ho no wo ya na sa ne hwie gwa boa kwasia mpani Yesu Kristo kra ye kan ho nsem Yesu Kristo kra ye kan ho nsem ewia se wana ne hu ni asem hwan ena ne hu ni asem kwasiafo na ya musaja ma jeme ho pa etumba gu mani ma se me ka kire mi mo gu mani ma sekura na nyame ye me kese mo gu mani ma sekura na nyame oye me kese because akoma ekita me ne bone bi anim akoma ekita me no efi bi anim akoma anim obi oba mi bi anim the kind of person I am me to mani mro bi ade o minya bi a eye me dia na nya bi a enya me dia ani mro bi ade me mesre wo bi anso bibia ada na majimisa kwasiafo wo akoso ajimijimi dia me di wo si ha akoso ajimijimi sa blogging na wo ye no sa wonnim hunnim dia bloggers amabo mu din ni nyina kona ko huom na koje nimdie efrom ho wate na sani yetime di obi ba see a platform so edi na tam sopa no egu nanim asesa how many times na me mo so me maba betena me platform so edi obi atem never and ever eni ebia na ade nipa na ye me na eya me ja eni ebia na chese ade na me na mekasa wati ensuo taya ponchireni a woje wo adan na ya se de menya nipa modie bidi mu besi he ya na montage akoso ajimijimi no na monka nkyere no akoso ajimijimi no montage no na monka nkyere no ene emwa na eya wo mo soso wo mo ba ne platform ne so na wo mo be ye more fire no mo di na ya asatem no kwasiafo no se me wo mabusua mu anka mani nye me wo mabusua mu a anka mani nye ana wo akoso ajimijimi me ye wunu ya kan fa me ntu hu me ye wunu ya kan fa me ntu hu kwasiafo so obi dia betena platform they say na ya so ya homaso na ya se rude I mean someone munim dida munim se na ya se tie kwasia mpani wo nam hokra wo se okra no se biota frache wo pa ho abua bi ba kwasia mpani ba wo kan sa asem no wono soso meba no so time will come very soon meba no so sa again no why se brodo atonsuo mu no wono so meba no so era mfo se bi de menya nipa wo ho mofo sa me de menya nipa me se sofo ogusu bempenti na maye din no papa ogusu bempa eno nti na maye din no for so long no once a video na wo ya fa me ho no once ma ko church comment egu ase once ma comment say de pa na wo gi afri mi ho ni nyina ye warning na me de ma wo ni nyina ye warning na me de ma wo koso ajimijimi akoso ajimijimi ni first name no mi nim first name bia de mi ni ba ya akoso ajimijimi akoso ajimijimi wo dia so tenase na oye ni video na mo dia mo hwe na no nsuo taga na mo hwe ba rig bi ehye no ye babro chire be hwie ni bie e be hwie nyansa firi mu mo dia mo hwe na brabo mo hwe na brabo mi a me se me ya asala kora no sabio me ya me hu seketu bodam ni akoso ajimijimi me ya me hu seketu te sa akoso ajimijimi sa kwasia Mama say nipa no mo kan won film ntitem dia na mo ye aden e di asem dia na mo je afri na ya ase ho me dia menya busu me firi mu ana mi be ma me da na chi
ana mini ba eba na ma wo bia na me eboni ana mini anuanom kwasiafo me se me papa mu nua pani ewu won besie no ye be na ayie no nyame yadma next month October ya e wo doko enti me posti na kwasiafo no makwa ko hu mabushia fie ne mabushiafo na mo kasa na matini aka ne ye emmoa ana mo fo se mudi matama mabushia ne bia mekasa ye din na ye tetete woni mo fo se no anu no ho mo fo se no anu no me pa mo chomati misra mu obi bia me kasa ya anya ni de bia mo fa nche me pa aboa wo de ani bre na eka se nsuo ta ya ponkyerani a woje wo misra mo fa nche me pa misra mu afi nkwasiafo na mo de mu gyimi mu ho na mo kan kwase asem o me show no so no me platform no so ma fra mo ha emmoa bi ma aya soma mo asa koshi gyimi insurance o de ni fake account o de gyimi no ho sa ma fra wa ha mafra mu nyina wa ha na emwei aya mo fo se je ma obi an wo betinya atan ni ana Bible say ni panyina akra do kra due ebi be do me ebi be tan me meti ase e normal wo mo di celebrities wo mo di kan ba ye kra ne dia ne yen kan fa wo ho e dia ne yen fa nya wo mo kwasia asamba wo bi nkan kire wo se enka bi but waka bi an wo twa so na dia ho se mbe ye mi video to ho apil no aba be fa for who such as me ba ya no aba be fa kwasia ade na time na me ti baabi na me kwa adwuma ba na mabre na me ne madam fo ne tin de bi ye video wa ho mo baba so say ye na ya so we de wa ya ade na ya so wa ya ade kwasia wa jimi hu sa ade na hawo wo de me se nya me ya adoma weekend we me ba be ye me san ba bi me ba be ye video live bi na wa akoso ya jimi de me twɛn pa wo akoso ya jimi me twɛn kwasia ba te se wo aboa okurase ni biba abrochira ye ba ya ye behue nyansa no wo de jimi kwa na de o ba behua wa ha wo YouTube no so ba da be na ba ye me Nayas one TV na da YouTube wo no monko hese me da be na maka obi ho asem wo ho no mo da kwasiafo ye ya de papa instead of mo be promote ye mo be boa ye na de na edru ba bi e se edru no na fa de ye friend se kwasia sam nko na mo te ye friend se YouTube social media no so na mudi ejimifo okokan wo bi se kwa no tum wo kasa dodo kwasia eniema na ha nipa na ma ne nka ye di matam dia na mani age ye di matam na ne dia mani age ade na mo ejimisa pamocho mo fa nche me misira mo nyansafo e wa ha no enye obi ya ntimi nkasa ntia wo bi ajimifo na ewo mbako wa ha no ene wo mo a wo mo follow akoshi ajimijimi no wo mo na me di wo ya mi nshira wo bibia me damase misira mo wa me kasa ye bi anya wo da na ma wala busu sa me catch video ni akohwaba na wutimu nsensem na wom no ano ohye ye pa che se nya asem ketua na ya se boafu Sista Akos we message we e ba ma on direct obuhodin ena e kan de atem no de ano odin odema ni na obodin no aka so abusua futu bi wo ha ina ya fama eye afanu ni na Nayas I hope say o kan edidi atam di ba ko a na wasa ba bontin na udi atam ba ko na wasa ka say oh yeah sorry say udi sa atam ni ade yes Sista Akos wa ma na hu say de wo ye no umpe I hope say onu so obejai na afede ede asumdwe ayede aba afanu ni na side intina busua aha ana medum besi ha inside GTV message say wo mia subscribe button na wo mia subscribe button no na afi wo mia be ona wo channel message say video no be like ehia me pa like video no mame wo like video na no so bo ama manfo so etimi hu no mo so ma yede o ma shebi yes na afi so wa subscribe na wa drop comment as well ntia busua aha na medum besi ha inside GTV makrao